मैंने हाय केमती अच्छा समस्ते आशा करी समस्ते भलरे थे आउ भाई भौणी मैंने सब कौन कर सब भौणी मानकर रोषे चलती मोर आज होगला भातटा होगला ये मूला टे भाजी से फागे चुली लगे चुली रे मोर आज टे कर बेसन तरकारी बेसन को जंतिकी रखी जंतिकी पीस पीस करके सब रखिकी ये छाणुची सांग मैंने पाखे चुली रे टी आज रोषे करदेली पाखे गैस होगला भात आ भजाटा ये चुली लगे बेसन तरकारी करदबा एना आमर बेसन छाणा चली तरकारीटा हम आ सांग मैंने सब कौन करचंती एबे आ सब टिफिन सरी सकाळू मु भी टिफिन कर सारे आज मु कली कौन कालीर पूरी थिला टे सिमेई थिला ताको खाई देइची तापर रोषेटा आरंभ करची रोषे करुची आला सांग माने सांग माने सब चलची मोर ना छणा बेसन देखो हो गलानी तो काढ़ी दबा सांग मैंने को प्रोसेस रे करंती बेसन तरकारी मते कमेंट रे कहिबे मु करछि केमती जंती देली फास्ट जंती देली ताको पीस पीस करके काटिकी करली आ बहन मैंने सब को प्रोसेस करंती मते कमेंट रे कहले मु आ गोटे प्रोसेस रे करिबे हला बहन मैंने जो प्रोसेस रे करछन्ती कहिबे छणारे सांग मैंने झी मागुची मत दे मु खाइबी है आलूटा भी काटिकी रखी टमाटो टमाटो पियाज ताकू भी काटिकी रखी एठी अदा रसुण पेस्ट सब ग्राइंडिंग करके रखी पकई हल्दी गुंड तापर सब टमाटो भी पकई ग्राइंडिंग कर दी चुली रे रोषेटा बहुत टेस्ट लगे ना भौणी मैंने से मु चुली लगे ये तरकारीटा करदेली जिते गैस रे रोषे कले चुली रोषे अलग टेस्ट लाए मझे मझे भी चुलीटा लिपि जाऊँगी सांग मैंने कुनाल फुकी पकई मो आखि सब पोड़ा खाया सीना तरकारी टेस्ट कि भारी कष्ट चुली रोषे करिया मत भारी कष्ट लगे मु थे बाप घरे झील बेले रोषे करी सांग मैंने चुली झड़ानी मु कौन कली चुली को भांगीदेली काठ पकईकी है मो बो कहला तू आउ करना रोषे चुली रे मुझे से मत चुली रोषे भारी कष्ट धुआं है मैंने मुझे चुली भांगीदेली मुझे फुकी पारे मो मुंड कण हुए
ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଣୁ ତେଲଟା ତାତିଗଲାଣି। ଏଠି ବେସନଟା ଛାଣିଦେଲି ହେଲା। ଏଠି ଆଳୁଟା ବି ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି। ତେଲଟା ଯେଉଁ ତାତିଲାଣି, ଆଜି ଜୋର ଚୁଲି ଜଳୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବଢ଼ିଆ ଚୁଲିଟା ଜଳୁଛି। କାହିଁ କହିଲେ କାଠଟା ଆଜି ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି କାଲି ଟିକେ ଖରାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜୋର ଜଳୁଛି। ତେଲ ଯେଉଁ ତାତିଗଲାଣି, ଚିନି ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ତେଜପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ତାପରେ କାଟି ରଖିକି ପିଆଜ କାଟିକି ପକେଇଦେବା। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକୁ ବେସନ ତରକାରୀ ଖାଇବେ ଆସିବେ ହେଲା। ମୋର ବେସନ ତରକାରୀ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜଟା ଜାରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ବେଶୀ ରାଗ ଆମର କେହି ଖାଆନ୍ତିନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଏ। ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ତ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ କରିକି ପକେଇଦେବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ମରିଲେ ଟିକେ କଷି ହେବ। ତାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଟିକେ କଷି ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ମରିଗଲେ ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବା। ଆଳୁଟା ମୁଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି। ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କଷି ହେବ। ଆଳୁଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଟାଇମ୍ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନିଆଁ ଦେଲି ତାକୁ କଷି ଆଇଲାଣି। ପିଆଜ ଗନ୍ଧ ଥାଏ କି ନା ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗିଲେ ଜାଣିବେ। ପିଆଜ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଟିକେ ମସଲାଲିଆ ଗନ୍ଧାଏନି କି, ନ ଭଲ କଷି ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ।
ଚୁଲିଟା ବଢ଼ିଆ ଜଳୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ବି ଦେଇଦେବା, ହେଇଗଲାଣି କଷାଟା। ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମର ଆଜି ଡାଲି ହେଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଝୋଳ ହେଇଛି, ବେସନ ଝୋଳ। ନେଇ ଆସିବା। ବେସନଟା କ'ଣ କହିଲେ ବହୁତ ପାଣି ଟାଣେ, ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇଥିବ ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଅଗ୍ନିକି ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ପକେଇବା, ଟିକେ ଅଲଣା ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସିଝିବ। ଆଳୁଟା ଟିକେ ସିଝିଲା ପରେ ତାପରେ ବେସନ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଛି ତାକୁ ପକେଇବା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଳୁଟା। ଆଳୁଟା ସିଝିଗଲାଣି, ତାପରେ ବେସନଟା ପକେଇଦେବା। ବେସନଟା ବେଶୀ ସିଝେଇବେନି, ତରକାରୀ ସିଝିଗଲେ ମିଳେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଥିବ, ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥରକ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ କାଟି ରଖିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ଏଥରକ ଆମ ବେସନ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବେ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ଆମ ରୋଷେଇ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେହି କରିନଥିବେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ମନ କରିକି ଭୁଲିବେନି। ରଖୁଛି, ବାଏ।